अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक नई दवाई के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, दवाई एक रेयर रेमेडी है, लेकिन कमाल की दवाई है। गैलिकम एसिड। गैलिकम एसिड रोज़मर्रा के इस्तेमाल में नहीं आती, लेकिन ये फेफड़ों की टीबी में बहुत ज़बरदस्त और ख़ास अहमियत की हामिल दवाई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि ये जिस्म से जहरीली रतूबात जो होती हैं उनके अखराज का सद्देबाब करती है और हर किस्म के अखराज खून उसको रोकती है। इसमें खून का अखराज जो होता है उसका रुझान गैर मामूली तौर पर देखा गया है। ये मैदे को तक़वियत देती है और भूख बढ़ाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि टीबी में एक तो अगर फेफड़ों की टीबी है तो खून का ज़िया उसे रोकना और उसके साथ साथ जिस्म को ताकतवर करने के लिए अच्छी और सेहतमंद ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो इस दुआ में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। एक ये अखराज खून को रोकती है और इसके साथ साथ मैदे को क़ुव्वत देती है और भूख बढ़ाती है। अखराज खून उस वक्त होता है जबकि नब्ज़ जो है वो कमज़ोर होती है और आग की जितनी भी शरेयानें हैं वो ढीली पड़ गई होती है और इसके साथ साथ जल्द भी सर्द हो जाती है। पेशाब में खून आना भी इस दुआ में एक ज़बरदस्त सलामत है। अखराज खून का गैर मामूली रुझान होता है, उसको ख़त्म करती है और जल्द की खारिश उसे भी सुकून देती है। और इसके साथ साथ अगर कलेजे में जलन हो, यानी कि सीने में जलन होती है, तो उसको भी ये ठीक करती है। अगर देखा जाए तो रात को इसे ज़बरदस्त हज़यान होता है, बेहद बेकरार होता है, बिस्तर से कूद पड़ता है और इसे साथ पसीने भी आते हैं। ये मरीज़ तन्हाई में डरता है, नाशाइस्ता गुफ्तगू करता है और हर किसी को गाली देता है। अब हम अगर दुआओं का कंपैरिजन करना चाहें तो नाशाइस्ता गुफ्तगू हायोसैमस, उसमें भी बहुत ज़्यादा नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करता है, नाशाइस्ता गुफ्तगू करता है, लेकिन उसका मरीज़ तन्हाई में बहुत ज़्यादा खुश रहता है और अकेला और अपने आप से बातें करता है। और ये मरीज़ गैलियम एसिडम का मरीज होता है, गैलिकम एसिडम का, ये तन्हाई से डरता है, हर किसी को गालियां देता है। अगर इसके साथ हम एनाकार्डियम का मुकाबला करते हैं तो एनाकार्डियम में हाफजा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसकी याददाश्त मुतासर होती है, ज़हनी तौर पर कमज़ोर होता है, लेकिन ये जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होता है। इसे जिस्मानी ताकत की ज़रूरत होती है। सर की पुश्त और गर्दन में दर्द होती है, नाक से गाढ़ा रेशादार रतूबत निकलती है, चुंदियापन होता है यानी कि फोटोफोबिया, और पपोटों में जलन भी पाई जाती है। अब गाढ़े रेशे में अगर देखें तो पल्सरिला भी आती है, परसल्फर आती है और भी काफ़ी सारी अद्वियात है, और इसके साथ साथ गैलिकम एसिडम भी अच्छा काम करती है। और चुंदियापन में भी देखा जाए तो इसमें फास्फोरस भी आती है, इसमें मर्क्साल भी आती है,
اس میں گریفائٹس بھی آتی ہے، لیکن اس میں ایک دوائی گیلکم ایسیڈم بھی ہے۔ پھیپھڑوں میں درد ہوتی ہے، پورا سینہ درد کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اخراج خون بھی ہوتا ہے، بلغم بکثرت نکلتی ہے، صبح کف زیادہ نکلتی ہے اور رات کو خشک کھانسی ہوتی ہے۔ یہ بالکل علامت پلساٹیلا کے بالکل مطابق ہے کہ دن کے وقت اور صبح کے وقت پلساٹیلا میں بھی ریشہ بہت زیادہ نکلتا ہے اور رات کو خشک کھانسی ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی صبح کے وقت کف زیادہ نکلتی ہے اور رات کو خشک کھانسی ہوتی ہے، لیکن پلساٹیلا کا مریض آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ذہنی طور پر بہت زیادہ نرم مزاج ہوتا ہے، لڑتا جھگڑتا نہیں، ہر ایک کی بات مان لیتا ہے، لیکن یہ غصے والا مریض ہوتا ہے، ہر ایک کو گالی نکالتا ہے۔ اگر ہم درد گردہ کی بات کرتے ہیں تو اسے درد گردہ ہوتی ہے، گردے کی نالیوں سے مثانے تک درد ہوتی ہے، یعنی کہ گردے سے پیچھے سے لے کر آگے اس کی درد ٹریول کرتی ہے۔ مثانے میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے جو کہ سارے پیڑوں میں محسوس ہوتا ہے۔ پیشاب میں کریم کے رنگ کی کف نکلتی ہے، فضلہ اس کا بکثرت ہوتا ہے، مغز میں سکڑاؤ کا احساس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے مغز کا رستہ جو ہے وہ سکڑا ہوا ہے اور پخانہ پراپر نہیں نکل رہا، اور پخانہ کرنے کے بعد بہت زیادہ کمزوری واقع ہوتی ہے، جیسے کہ بے ہوشی آ جائے گی۔ اونگ کے اگر پرانے دست ہوں، اونگ کا پرانا اخراج ہو، تو گیلکم ایسیڈم بھی ایک دوا ہو سکتی ہے۔ دوستو، ویسے تو ایک چھوٹی سی دعا ہے اور اتنی معروف بھی نہیں، لیکن اگر ٹی بی کے متعلق دیکھا جائے، خاص طور پر پھیپھڑوں کے متعلق، اگر پھیپھڑوں کی ٹی بی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ خون آتا ہو تو یہ بہت زبردست دعا ہے۔ یہ خون کے اخراج کو بھی روکے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بلغم کو بھی، اس کا اخراج بھی روکے گی، مریض کو صحت مند کرے گی، طاقت دے گی، اس کی کمزوری دور کرے گی، بھوک بڑھائے گی اور معدے کو تقویت دے گی۔ یعنی کہ ٹی بی کے مریض کی تمام جو علامات ہیں اسے ختم کرنے کی یہ صلاحیت رکھتی ہے۔ دوستو، یہ ایک چھوٹی سی دعا تھی، امید ہے کہ اس دعا کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ کے بعد۔